Bonjour, alors continuons la correction de l'exercice 1. Maintenant on va voir la correction de l'exemple E fait de l'exercice. Alors l'exemple E fait de deux fractions. Donc غادي نشوفو كيفاش كنديرو la résolution ou bien كيفاش كنخرجو les solutions ديال هاد l'équation. Donc E, donc ici c'est 3x moins 2, c'est 3, x moins 1, 4 est égal à x moins 7. Voilà. Donc هنا فاش تيكون عندي fraction il faut penser donc à utiliser la propriété هذه. Donc la propriété est la suivante. Donc اش كتقول هي la propriété اللي عندي مثلا inégalité يعني عندي le symbole égal بحال ما هكا. Donc il عندي une équation de type ax est égal b. Donc هنا ما كيهمناش اش كاين في لي ممبر، كيهمنا فقط هاد تساوي. الا عندك تساوي بحال هكا عندك ممبر à gauche membre de droite وعندك بيناتهم تساوي، راه تيبو multiplier par n'importe quel nombre non nil هاد l'égalité. يعني عندك الحق انك تضرب في نفس العدد non nil. باغ اكزومبل الا اختارينا غير 6 ضربناها في هاد لي دو ممبر غنحصلو على 6 ax كتساوي 6 b. دونك هذه هي القاعده اللي غادي نستعملو هنا pour se débarrasser des dénominateurs. دونك كيف كيبان لكم هنا عندنا جوج المقامات، كاين مقام ديال واحد لا فراكسيون اللي هو 3، المقام الاخر هو 4. باش انني نتخلص من هاد جوج الاعداد او ميم طون فاش خصني نضرب هاد ليغاليتي، دونك غادي نضربها في 12. فوالا. دونك ici on doit multiplier par 12 هاد ليغاليتي و دونك باش نعطيكم واحد التذكير 12 راه ça se voit comme 3 fois 4. فوالا يعني اوليو باش نضرب في 12 هاد الطرف هذا نضربو في 3 في 4. فوالا او ميم طون. ولكن نوبليي با دونك لي بارونتيز. دونك غادي نحاولو نضيفو لي بارونتيز شاك اكسبرسيون اللي فيه كتر من تير. دونك كيف كيبان ليكم هنا عندنا دو ممبر دو تير ان في هاد ليكسبرسيون، دو تير ان في هاد ليكسبرسيون، يعني خصني ندخل لي بارونتيز قبل ما ندير لا ميتيبليكاسيون. دونك فويون هادي دونك كنكتب اي تيكيفو ا ونرجع للسطر ونكمل. دونك هنا دونك هنا عندي دونك فوالا 3x moins 2 على 3. هنا x moins 1 على 4 وهنا x moins 7. نوبليي با لي بارونتيز. عاد من بعد نضربها في 3 في 4. هاد ليغاليتي هادو كلهم نضربهم في 3 في 4. وهنا نسيفي دو ملتيبلي بار 12 لان ما عنديش سامبليفيكاسيون. انا فككتها غير بور سامبليفيي باش يمكن يكون عندي الحق انني نضرب على 3 هنا و3 هنا، 4 هنا و4 هنا، ويبقوا ليا هادوك لي تيرم سون دونك سون دينوميناتور. دونك فوايون ليطاب سويفونت غادي نكتب 4 فاكتور 3x moins 2 voilà 3x moins 2 moins 3 donc x moins 1 divisé par 4 est égal x moins 7 يعني 12 في x moins 7. On continue. دونك هنا فاش كنوصل لهاد المراحل هادو كندير ديفلوبمون سامبل بحال كيما هكا ديجا تعرفتوا عليه. دونك بوركوا جي كري 4 هنا، لا ما خصنيش نكتب 4 لان ديجا مشات. حنا علاش هنا ضربنا في 3 في 4 هي باش مشينا هاد 4 من الدينوميناتور. فوالا essayons de simplifier. دونك غتولي عندي 12
دونك سي 12 اكس 4 في موان 2 اللي هي موان 8 موان 3 اكس فوالا moins 3x, moins fois moins c'est plus 3 est égal ici 12x, 12 fois moins 7, il y a, donc, غادي نشوفو هنا الكالكول, غيعطيني بعدا d'abord un nombre négatif. دونك هنا فاش كتعطيني واحد لا سيتوياسيون فيها باغ اكزومبل ان نومبر بحال هكا كبر من 10 ممكن هنا نفكو ولا عندي هو 10 في 7 دونك هي 70 زائد 7 بجوج اللي هي 14 دونك فينالمون هي 84 دونك هادي سيتين فاسون دو فوار لي شوز غتسهل عليكم الكالكول دونك فوالا جيست واحد بتي رابيل ممكن توظفوها في d'autres matières donc هنا اللي ما عندكمش كالكولاتريس donc هنا سي 84. Voilà, j'essaie maintenant de résoudre cette équation. Alors, la résolution de cette équation consiste à isoler x à gauche et les termes, les nombres à droite. يعني les inconnus نديهم على اليسار والأعداد نديهم على اليمين. Donc, en changeant le signe ديال chaque terme. Donc, كل terme نحاول نقرا ليه le signe ديالو قبل ما نحركو من بلاصتو. Donc, هنا غتبقى عندي 12x غتبقى عندي موان 3x وغنجيب حداها شي حاجة وغادي نكتب هنا غتبقى عندي موان donc 84 puis غادي نديبلاسي حداها 8 و نديبلاسي حداها 3 دونك غير هنا على اساس هنا مازال ما درت لي سين دونك هنا كيف كتشوفوا 3 مسبوقه بسين موان وديتها دونك دو لوتر كوتي بارابور او سامبول ديغاليتي كانت هي على اليسار بالنسبه لعلامه التساوي دابا غتولي على اليمين عندك الحق انك ديها على اليمين ولكن خص il faut changer le signe ديالها دونك كانت مسبوقه بسين موان غتولي هنا مسبوقه بسين بلس اتونسيون انكور ثلاثة مسبوقه بسين موان الا ديتها لهاد الطرف هاد الجهه هادي غتولي مسبوقه بسين موان انكور ici دونك فوالا غتولي هي بلس 8 موان 3 ici غادي نجيب 12 كاينه على اليمين بارابور او سامبول ديغاليتي غادي نديبلاسيها de l'autre côté باش يمكن ليا داك الساعه نيزولي x à gauche par rapport toujours au symbole d'égalité. Voilà, yalla, essayons donc de continuer. Donc c'est moins 12 x ici moins 8 غترجع plus 8 كما قلنا و plus 3 ترجع moins 3. Donc j'effectue le calcul rapidement ici. هنا كيف كتشوفوا je peux simplifier donc هنايا je peux simplifier par 12 donc هادي مع هادي se simplifie غتبقى عندي moins 3x هنا راه moins 3 donc moins 3x هنا غادي نحسب donc 8 ناقص 3 هي 5 5 ناقص 84 هي ناقص 79 ناقص 79 donc n'oubliez pas هنا عندي moins n'oubliez pas هنا عندكم moins voilà x est égal donc puisque عندي moins هنا وعندي moins هنا donc ممكن انني نضرب عليهم ولا نردهم بلس يعني بحال غنضرب هاد ليغاليتي هادي في موان زا لان كيف قلت لكم عندك الحق انك تضرب ليغاليتي في ميم نومبر دونك غير خصك il faut choisir le nombre اللي غادي يخرجك. Voilà, finalement j'écris la solution S. La solution S هو العدد اللي هو c'est un nombre positif. فوالا هذا هو لا كوريكسيون ديال هاد ليكزامبل باش ما يكونش طويل هاد لا فيديو غادي نخلي لكم حتى الحصه الماجيه باش نديروا لا كوريكسيون ديال ليكزامبل سويفون. Voilà, et vous allez recevoir donc le PDF qui fait la correction ديال هاد l'exemple.